Hello guys! Good afternoon! Ito po si Papi guys. Kiss mama. Manamig kaon ni Papi guys. Tapos na po kaming naghapunan. Ang ulam namin is chicken. Busog na po ito si Papi. Ready na ni si Papi guys, matutulog ngayong gabi. Anak no? Mama bikis mama. Isda ko no anak. Anak isda ko no. Busog na po ito si Papi mga palangga. Yan. Nagpalambing po si Papi sa akin. Kiss mama. Kiss mama, be. Kiss mama. Mama Lisa, kiss. Gapuha sa kong baby Papi. Ay! Gapuha na ko. Kiss mama. Gapuha sa kong anak. Ay! Anong gwapo man akong anak? Kagwapo. Ay! Mama. Papi, mama love ni Mama Lisa. Say good afternoon, anak. Hello guys, good afternoon. Thank you for watching guys. Ito po kami si Papi, nag-relax. Tapos na po siyang kumain ng hapunan. Kaming dalawa guys. Sabay po kaming kumakain ng hapunan. So, ang ulam namin ngayon is chicken. Chicken, anak. Mama. 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 Kamaraygan bata. Kiss mama, be. Kiss mama, be. Mama ba? Sige na, kiss mama. Kiss Mama Lisa ba? Kiss Mama Lisa. Kiss Mama Lisa ba? Chicken anak. Kiss Mama Lisa. Mama Lisa. Mama Lisa. Mama. 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 Mama Lisa. Papi ma. Love mama. So, mama. Mama Lisa. Si Papi, mama nag-love ni Mama Lisa. Si Papi, mama. Love kaayo na ako, mama. Nagparayag ni Mama Lisa akong anak. Dun dun dun. Dun 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 dun. Dun dun din. Dara dara dara. Dan dadin dadan daran dadin dadin dadan dan. Kiss mama. 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 Mama Lisa. Mama. Kiss Mama Lisa. Shush. Shush. Kalab na ni akong anak ko. Love na kaining mama ay. Ano bra na ni kalab na ko ay. Pinangga naging kainin bata oy. So thank you for watching guys. Naglaba si Papi guys.